Pozdrav svima ljudi, ovdje Vuk, a ja ću vam danas pokazati kako možete hakovati ovaj source. Prvo ćete ući u Lucky Page, znači treba vam Lucky Page i treba da vam bude rootovan telefon, to ću isto pokazati u nekom klipu. Onda nađete šta ćete da hakovete, evo ja ću ovaj source. I mora da vam piše ovo INT. I da vam bude zeleno, samo treba vam piše INT. I uđete ovo open menu, patch, onda ovo tu. I ovdje ništa ne brljate, samo kliknite. I sad čekate. Evo, mi se vidimo kada meni ovo čita. Evo, meni će ovo uskoro da čita. Evo čita, onda kliknete launch. Da vam uđe u ovaj source. Sada ćete ući u shop i uđete store i onda nađete zašto ćete hakovati. Evo ja ću prvo za coins i vidite ovako i ništa ovdje ne brljate, samo kliknete yes i vi ste hakovali. Evo možete to i sa ključevima, yes i hakovali. Poslije možete da kupite ovdje sve i skejtove sve kao što sam naravno. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. I vidimo se u sljedećem.